जय जगन्नाथ जय श्री राम। वेलकम टू हार्ट ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जो भी पिला माने तुम माने सब इंटीग्रेटेड बीईडी पई एनसीईटी एग्जाम देथिलो तो तुम माने तो रिजल्ट आसी सारिछि। तो वर्तमान पई तुम माने को अपडेट रहय पड़िबो काउंसलिंग पई बा को कॉलेज रो रजिस्ट्रेशन केबे ओपन होउछि। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपण मानको पई गोटे कॉलेज अछि पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी जोटा छत्तीसगढ़ रे अछि। ता रिगार्डिंग म आपन कहबी। सेकेंड होउछि आपनकर आरआई भोपाल। आरआई भोपाल रे भी आपण माने एडमिशन करि परिबे। आरआई एवरी स्टेट रे पिला माने आरआई भोपाल पे एडमिशन करि परिबे, किंतु आरआई भोपाल आपण जेतले चॉइस देइथिले रजिस्ट्रेशन टाइम रे से टाइम रे देइथवा दरकार। तापर आपनकर रहिला आरआई अजमेर। तो प्रथम कथा होछि म आपन कहबी कि पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी। तो पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी जेतले आपण क्लिक करिवे prsu.ac.in एई वाला साइट ऊपर क्लिक कला पर एठी देखंतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर आसी जाउछि ए जो इनफॉरमेशन टा। तो यार फी स्ट्रक्चर केते कोन भी जानिया दरकार। तो प्रथम कथा होछि पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रे आपण माने एडमिशन करि परिबे बीए बीडी बीएससी बीडी बीकॉम बीडी। बीए बीडी रे 50 सीट, बीएससी बीडी रे 50 सीट एंड बीकॉम बीडी रे भी 50 सीट। छत्तीसगढ़ रे अछि। ओडिसा रे पिला माने पई छत्तीसगढ़ पाख हबो। एठी रजिस्ट्रेशन आपण करिवे 16 जून पूर्वरु। किछि रजिस्ट्रेशन पई पेमेंट करिया पड़िबो नाही। नो पेमेंट इज रिक्वायर्ड। सो आपण माने फ्री करि परिबे 16 जून भितरे। गूगल फॉर्म एटा से माने देइछन्ती। गूगल फॉर्म टाको फिल अप करियर अछि। बुझि पाले तो साइट को केमि जिबे prsu.ac.in ऊपर क्लिक कला पर मु जोटा देखैली आईटीपी ऊपर क्लिक कला पर ए आसीबो। तो या ऊपर आपण क्लिक कले इमीडिएटली आपण को गूगल फॉर्म टाइटा ओटे सेथरे आपण को फादर नेम मदर नेम जहा जहा दबार थिबो देबे। बुझियला एनसीईटी रो एप्लीकेशन नंबर ए सब ऑल्सो से माने प्रोवाइड करछन्ती। बीए बीडी रिलेटेड जदि किछि डाउट अछि तो आपण ए नंबर मानु कांटेक्ट करी बुझी परिबे। बीएससी बीडी रिलेटेड किछि डाउट अछि दिन 10टा पर कांटेक्ट करिवे। ए सब नंबर बीएससी बीडी पे जदि किछि डाउट अछि कांटेक्ट करि परिबे। बीकॉम बीडी पे भी जदि किछि डाउट अछि कांटेक्ट करि परिबे। केते टका खर्च हो एठी आपनकर जदि आपण बीएससी बीडी करछन्ती पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रे। तो फास्ट कथा होछि आपण मैथमेटिक्स हो किबा बायोलॉजी हो, पीसीएम हो किबा सीबीजेड हो, आपण एठी एडमिशन करिवे बीएससी बीडी माने ट्यूशन फी आपन को 16,000 टका फर्स्ट सेमिस्टर रे, अदर फी 5,235 टका, माने टोटल 21,235 टका आपन को प्रथम सेमिस्टर रे खर्च हो। वर्ष को 2टा सेमिस्टर हेले टोटल आपन धरि चलंतु 40,000 जदि खर्च होउची 4 वर्ष रे 40 * 4 होची 1,60,000 हैला। बुझियला 40,000 जदि वर्ष को खर्च होउची ताले ऑन एन एवरेज गोटे आपन धरि चलंतु 1,60,000 भले आपनकर खर्च होबो। ट्यूशन फी केवल एटा। या बाद आपनकर हॉस्टल भलिया भी अछि। हॉस्टल धर गोटे आपन 5,000 भलिया जदि भी जाउची मासु को तो डेफिनेटली 12,60 हैला। तेणु करी 60,000 इंटू आपण गोटे 4 कले तो आपण टोटली एठी धरि चलंतु धर आपनकर मेस खर्च 28 29 5,000 गोटे मासु धरंतु। हॉस्टल तो समस्त मिलिबनी। प्रथम कथा मिले 5,000 ले वर्ष को 60,000 ले 60,000 ले को आपनकर गोटे 2,40,000 भलिया ये धरि चलंतु। तो टोटल आपण धरि चलंतु माने एवरेज धरि चलंतु। ए जदि आपण रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रे पढिबे ताहाले आपण बजेट गोटे 3 लाख रु 4 लाख भीतर धरि चलंतु। नियत रूप रे सब खर्च अच्छा हे खेती हेइ जो बजेट माने 4 लाख भी जो धरचंती वर्ष को लाख टका भला खर्च होला होला हेइ जिवो पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रे। सेति की माने 3 to 4 लाख भीतर या ताठू अधिका नाही। तो आपण एटा को एडमिशन करी जदि चाहुचंती ताले 16 जून भीतर गूगल फॉर्म फिल अप करिवे। गूगल फॉर्म फिल अप करे 48 घंटा भीतर ही सेमाना देइ दिछन सेमाने। एडमिशन विल बी बेस्ड प्योरली ऑन मेरिट बेसिस। फास्ट कट ऑफ टा आपनकर 16 जून रे सरू सरू 48 घंटा भीतर आपनकर पळे आसीबो साइट रे शो करियो हैला। फास्ट मेरिट लिस्ट विल बी डिस्प्ले ऑन द वेबसाइट एलोंग विथ द कट ऑफ लिस्ट। केते केते कट ऑफ गला प्रथम मेरिट लिस्ट रे शो करि जिवो हैला। तापर सेटू आपनकर सेकंड पुनी हबो। बुझियला। तो पिला मानु मु तो नियत रूप रे कहबी आपण माने जो एठी पढिला आपण 75% अटेंडेंस मैंडेटरी 90% प्रैक्टिकल क्लास करिया दरकार। हॉस्टल फैसिलिटी लिमिटेड मु जेंति आपण कहली सब पिला मिलेनी, किंतु बाहर आपण रहि परिबे से पाखरे। ये हला पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी 16 जून भीतर आपण रजिस्ट्रेशन करियार अछि।
ନା କମ୍ ଟୁ ଆର୍ଆଇ ଭୋପାଲ। ଆର୍ଆଇ ଭୋପାଲ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଆର୍ଆଇ ଭୋପାଲରେ ଫାଷ୍ଟ କଥା ଯଦି ଆର୍ଟ୍ସର ସବଜେକ୍ଟ ନେଇକି ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣମାନେ ଆର୍ଟ୍ସରେ ହିଁ କରିବେ। ସାଇନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟରେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଥିଲେ ସାଇନ୍ସରେ ପିସିଏମ୍ କିମ୍ବା ସିବିଜେଡ୍ ନେଇ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଆଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେନେରାଲ୍ କାଟାଗୋରୀ 1000 ଟଙ୍କା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଆଇ ଭୋପାଲ ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲେ 1000 ଟଙ୍କା। ଆର୍ଆଇ ଭୋପାଲ କେମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ ନା ଆର୍ଆଇ ଭୋପାଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ବ୍ରାଉଚର ଆସିବ। ବ୍ରାଉଚର ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁଟା କ୍ଲିକ୍ ହିଅର୍ ଫର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ପେଜଟା ଆପଣ ଦେଖାଉଛି ଏଠି କ୍ଲିକ୍ ହିଅର୍ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍, ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ବୁଝିହେଲା? କିନ୍ତୁ 1000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଜେନେରାଲ ୟୁଆର୍ ଆଉ ଜେନେରାଲ ଓବିସି ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ପିଲା 1000 ଟଙ୍କା, ଏସି ଏସଟି ଫିଜିକାଲ ପିଲା 500 ଟଙ୍କା ମିନିମମ୍ ଲାଗିବ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଠି ଆପଣ ବିଏବିଡ଼ିରେ 50ଟା ସିଟ୍ ପ୍ରାୟ ଆପଣ ପାଇବେ, ବିଏସି ବିଡ଼ିରେ 50ଟା ଭଳିଆ ସିଟ୍ ପାଇବେ। আর ସିଟ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଟୋଟାଲ ହେଉଛି ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀ 44 ସିଟ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଫିଜିକ୍ସ ରହୁଛି 9ଟା, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର 9ଟା, ବଟନୀର 9ଟା, ଜୁଲୋଜିର 9ଟା, କେମିଷ୍ଟ୍ରି 8ଟା, ଓବିସିରେ 26ଟା, ସବୁ ମିଶେଇକିରି ଫିଜିକ୍ସରେ 5ଟା, କେମିଷ୍ଟ୍ରି 6ଟା, ଏଇଭଳିଆ। ଏସିରେ 13ଟା, ଟୋଟାଲ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲେ 100ଟା। ମାନେ ଆପଣ ସବୁ ଯଦି ମିଶେଇ ଦେବେ ଫିଜିକ୍ସରେ 20ଟା ଟୋଟାଲ, ତ ଏଇସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍, ଏଇଟା ସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବିଏବିଡ଼ି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣ ଯଦି ଆର୍ଆଇ ବିଡ଼ି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଆଇ ବିଡ଼ିର ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଇଥିବେ ଯଦି ଏଇଟା କ୍ଲୋଜ୍ କାଉନସିଲିଂ ଆପଣ ଯଦି ଦେଇଥିବେ ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଏଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଇଥିବା ଦରକାର ଆପଣ ଇଏ ଅପସନ୍ରେ। ତ ଯାହାର କମ୍ ସ୍କୋର ଅଛି ତ ମୁଁ କହିବି ନିହାତି ରୂପେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରନି ଯଦି କମ୍ ସ୍କୋର ଅଛି, କାରଣ ଆର୍ଆଇରେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଏମିତି ନାହିଁ କି ପୁରା କମ୍ରେ ହେଇଯିବ, ସେମିତି ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଆଇରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି ବାର ବାର ଆର୍ଆଇର ସାଇଟ୍କୁ ଚେକ୍ କରୁଥିବେ। ଯେଉଁ ବି ସାଇଟ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲେ ନାହିଁ ତାକୁ ଚେକ୍ କରୁଥିବେ କେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଆଇ ଆଜମିରର ବି ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ବି ଦେଖିପାରିବେ କ୍ଲିୟରଲି ଏଠି, କି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଠି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଏନ୍ସିଇଟି ସ୍କୋର ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆଡମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଆଇଟିବି ବିଏବିଡ଼ି ବିଏସିବିଡ଼ି କୋର୍ସ ଆଟ୍ ରିଜନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଜମେର ୱିଲ୍ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ସର୍ଟଲି। କି ଆର୍ଆଇ ଆଜମିରର ବି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଆଇ ଆଜମିର ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆର୍ଆଇ ଆଜମିରରେ ବି ସାଇଟ୍କୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଭିଜିଟ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ବୁଝିହେଲା? ତ ପଣ୍ଡିତ ରବିଶଙ୍କର ଶୁକ୍ଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଆର୍ଆଇ ଭୋପାଲ, ଆର୍ଆଇ ଆଜମିର, ଦେନ୍ ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବ ୟୁନିଭର୍ସିଟି GNDU, ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ପେଜ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଖୋଲିଯିବ। ତ ଯେଉଁଥିରେ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଅମୃତସର ପଞ୍ଜାବରେ ଅଛି, ତ ଆପଣ ୟା ଉପରେ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋର୍ଟାଲ ଶୋ କରୁଛି, ତ ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆକୁ ବି ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଉପରକୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବି ଜାଣିପାରିବେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଠି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବି ସେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବଟ୍ ସବୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁର ବ୍ରାଉଚର ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଥରେ ପଢ଼ିବେ। ବୁଝିଗଲା? ତାର ଫି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ? ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଫି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖି ଦେଉଛି। ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଆର୍କିଟେକ୍ଚର, ବଟାନିକାଲ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଏଜୁକେସନ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଇଂଲିଶ ରହିଲା, ଫୁଡ୍ ସାଇନ୍ସ, ଫରେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରହିଲା, ଗୁରୁ ନାନକ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ରହିଲା, ହିନ୍ଦୀ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଲାଇବ୍ରେରୀ, ମଲିକୁଲାର, ଭିଜୁଆଲ, सिविल इंजीनियरिंग, एमटेक, जोलॉजी। वन सेकेंड। तो पूरा टोटाल आंकर इनफॉरमेशन ब्राउचर रिलीज हो जाइए। डिपार्टमेंट हो एग्रीकल्चर गला, आर्किटेक्चर गला, बॉटनिकल, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, एजुकेशन। एजुकेशन रे देखिए बीकॉम बीडी, बीएससी बीडी रोचे आप देखो फी स्ट्रक्चरटा ये देखो, माने फास्ट सेमिस्टर आप केत खर्च हे, यहाँ फास्ट सेमिस्टर, यहाँ सेकेंड सेमिस्टर है, टोटाल फास्ट सेमिस्टर सेकेंड सेमिस्टर टोटाल ये देखो। बीएससी बीडी 50टा सीट जो रहा 49,000
9300 तो टोटाल है 58325 टका बुझेगा तो माने एटा फर्स्ट सेमिस्टर सेकंड सेमिस्टर मिस्टेक माने फर्स्ट ईयर धर आपंकर 58,000 माने 60,000 तो 60,000 इंटू 4 कले आप 2,40,000 प्लस अन्य खर्च अच्छी हस्टेल फस्टेल खर्च अच्छी बुझीगला तो जदि आप गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी भी एडमिशन करा चाहते ये बजेट धरिकी सांगे जा पड़ो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर पंजाब है कटअफ कम जापे ये तो ब्राउचर पूरा टोटाली पर से रिलीज कर कि आमर बीएससी बीडी रे आम मैंने को कोर्स प्रोवाइड करुचु एवरीथिंग पूरा डिटेल्स ब्राउचर रिलीज हो सारी तो जो मैंने इंटरेस्ट अच्छे आपण निहत रूप जिनस को आइडिया रखी था है अप्लाई करें ये वीडियो एड करवा थैंक यू धन्यवाद।